राजू वसंत पोळे खोर्जुया गांवांत रावता। आयज माझ्या चेड्याचेर तेंच्या इस्कॉलान सकाळी फुडें थंय कानाचेर थापाट मारलें आनी 11:30 सुमार म्हाका फोन येयलो, तुजो चेडो बरो ना, मातसो घेवन वच म्हणून। हांव व्हरपाक गेलो पळय इस्कॉलान, तेन्ना सांगलें चेड्यान म्हाका टिचरीन मारला म्हणून। हांवें म्हटलें खंय मारला? कानार मारला म्हणालें। हांवें टिचरीक विचारलें, टिचर म्हणाली आपणें मारूंक ना म्हणाली। हांव तसोच तांकां एक कंप्लेंट दिली, बरोवन दिली रिटर्न स्कुलान, चेड्याक मारला म्हणून। खंयची स्कूल? मायदेदूस स्कूल खोर्जुया। ओके, खोर्जुया। हांवें हेडमास्टराक लेटर दिलें ऑलरेडी तेन्नाच, आनी हांव परतून कंप्लेंट दिवपाक म्हापसा येयलो जाल्यार ते म्हणाले मॅडिकल करूंक जाय चेड्याची। हांव वयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घेवन गेलो चेड्याक, थंयच्यान म्हणलें ते बांबोळे। हांव सकाळच्यान आतां जालो कितलो टायम, सकाळी हांव 12:30 हांगा येयल्लो, आजून हांगा टायम कितलो? सांजची 7 जाली तरी हांव हांगा आहा। आत्तां कंप्लेंट तेंच्यांनी म्हाजी रजिस्टर करता म्हणून सांगल्या। टिचरीचें नांव कितें तें? फातिमा कोण तरी, फातिमा अशी। ताका इंजरीज कितें जाल्या? इंजरीज तेंच्यांनी सांगला मातशें कितें आहा म्हणून, कांय ना 8 दिसांनी परतून यो म्हणून सांगला। पूण थापड मारपाचें न्हू तूं कितें ताका सांग। कान डॅमेज जाला? हय, तो चेडो सांगता आपलो दुखता म्हणून कान। पुलीस कितें म्हणटा? पुलिसांनी म्हाजे FIR घेतल्या, बरोवन घेतल्या, रजिस्टर करूंक ना। रजिस्टर केलें की तुका आपयता म्हणटा ते। एग्जॅक्ट जालें कित्या खातीर मारलें अशें कितें कळ्ळां? तो मास पेटी चालू आसली दिसता, 8:30चो पिरियड दिसता, पयलोच पिरियड। तो कितें शूज आपलो बांदपाक म्हणून सकयल वाकलो दिसता, वाकला म्हणून येयले तीच कानार मारले खंय तेज्या, अशें तो सांगता चेडो। तेणेंनी तशेंच पुलिशेन सांगलां फस्ट की मारपाचें न्हू कानार मारले तेज्या।